Praise the Lord. Hallelujah. Ito sa palakpakan ng Ginoo mga igsoon. No, tungod kay sa kanta palang daan. No? Pagkaanindot. No? Na muday sa ngalan mo Kristo. Yun ang atong tema karon sa Christ presence is the answer, di ba? Ang presensya gyud sa Ginoo may tubag sa tanan natong mga pag-ampo. Tungod kay ang tinuod nga Kristohanon nakailag gyud kung kinsa ang Ginoo. Di ba? Ang Ginoo ba nga naghatag nato og maayong panglawas, nag-ayo sa pagbalatian. Wala siyang Ginoo. Ang Ginoo naghatag og kasulbaran sa tanan natong mga problema. Diba? Christ's presence is the answer. Tubag yun ang Ginoo sa atong mga pangandig. Sulay ragod biyai ang pag-ampo. Sulay o ayaw pagsimba. No? Kung sa imong bation, ipaka ka ma-stress. Diba? Amin ba? Muna nga, Christ's presence is the answer yun. Muna nga sa panahon sa pagsimba, bless kay ka nga unahon gid nimo ang Ginoo. Tagaan gid nimo og panahon gayon sumala sa gitudlo sa ato ang nanglabay nga mga pagsimba nato, di ba? Ang muunor sa Lord, i-honor sa niya. Tungod kay pero kung dili ka muunor sa Lord, makadawat man ka sa imong kinahanglan pero di ka mamangha, dili ka di ba? Sa iyang pagkabuhaton. Kaya ang Diyos dili pang kanya pasagdan. Isang patuod wala ka nagsimba, wala iya kang gipanalanginan. Pero ang atong ibalik is ang mga pagpasilungog, pagdaig sa atong buhing Diyos. Busa kami kay paminahon ba nga pagkaanindot nga mudaig sa ngalan mo Kristo. Tanang ikinahanglan ko anaakan nimo. Diba? Ang atong kusog, atong ikinahanglan anaakan Kristo. No? Mga butang ang atong ikinahanglan anaalamang gayon na ng Kristo o wala tay laing kapadulngan. Gani kami namatayan. Gusto na ginamo nga mong adto kay barasan niya gayon sa pamahin sa pulong sa Dios. Pero wag gitubod sa Dios nga kaming tanan makaadto gyud. Tungod kay nanawag mo gud ang iyang asawa sa akong manghod nga kinahanglan nila ang 15,000 nga kantidad. So diha dayon. Eh wala ko maingon nga naa kay wa magyud ta. Nagkaingon ng Lord. Ikaw gyud ang among kinahanglan. Nakakontrata nami og ban nga pabor na gyud unta to kayo kay tag 2,000 lang adlaw. Ban nga maigo 18 ka tawo. Ya duha ka adlaw ang among igahin sa to pa 4,000. Kaya naingon pag kita mo lang. Ang yung una tutulog adlaw 5,000 lang. Grabe yun nga. Pabor unta no. Prepare na gid bi. Among iyan ang gisulat ni budget na ni Jenny ang kani atong kaon ang ato ang ihatag dito pag abot nato kay nisumong kayo maabot dito sa namatay niya wala kay katunol. Tingnon baka ka nga layo-layo lang mo sa inyong biyahe mo pagwa mo ni ani. Di ba? Unya kay nanawag, kini lagi nga mutiayon dunay mga rido-rido. Dunay mga panagbikil, no? Pati ang iyang mga anak, dunay mga kasuko. Musa kay inilaging amahan taon niya wala ka diha sa ilang presensya.
mga naglain ang mga gusto gyud ko nga makaadto aron maka share sa ila po og mga pulong sa Dios nga mo'y magapatandog sa ilang mga kasing-kasing. No, tungod kay ang tanan manggod gihimo sa Ginoo may katuyuan. Di ba? Dunay katuyuan. Lagi pagkatao ta aning kalibutan na doon na nanay katuyuan ang Ginoo sa ato. Di ba? Aron mabuhi ka, makabaton ka o pamilya nga magmalipayon unta ang katuyuan ana. Labaw sa tanan ang pag-ilag yun sa atong Ginoong Dios. Ang pagbuhat o mga maayong buhat nga mo iyang tuyo alang kanato. Mo na pinaka-purpose sa atong Ginoong Dios. Proverbs 16 verse 4. No? Usa ug kay doon na may katuyan ang Ginoo, wala gid tay mabasol bisan kinsa. Kung di ba? Usahay na ibasulo na to atong igsoon tong mga parente. Tungod kay namatay ingana, no? Pero ang giingon niya, ang gihimo sa Ginoo may katuyuan, dili gusto ang Dios nga mag-antos ang anak ni Jerry sa iyang sakit nga nihubag ang atay. Di ba? Dili gusto nga mag-antos sa gipapahulay na siya. Di po gusto ang Dios, nakasabot po ang Ginoo nga walang-wala ta ka anang panahon na usa ipapahulay na lang yun siya, iparelax. Amen ba? Nasabtan ba? Muna nga wala tayo bisang kinsa nga masulon. Tungod kay nanyon ang pulong sa Diyos pagbungutan o Lamentation chapter 3 verse 37 to 38, no? Ang tanan gihimo sa ginumay katuyuan, no? Ang maayo ug ang dautan mahitabo sumala sa pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. Mao gid nay nakasulat dito. Unya kanang tanan nga mga panghitabo doon na nagitakda nga mga panahon, mga oras, mga pagpahimangno para sa tua. Nakitang tanan mo pahulay gyud, mamatay gyud, musugot man tag dili. Amen ba? Dato man ta og pobre, pahulay kita. No? Usa doon na gyud katuyuan kita ron ania atong buhaton ang atong pagpaminaw, makikiusa ta sa atong pagsimba kay sa kanta palang daan murag tandugon ta ba nga pagkaanin nga buday sa ngalan mo Kristo. Kung wala kay Ginoo, padulong ka sa pagka-stress o ang uban mo suicide na lang, no? Kaya salamat kayo. Ang atong buhaton is ang pagpakig cooperate sa atong mga pagsimba. Mo na nga mupalakpak ka, musayaw ta, mo na ang atong nindot kayo nga nakay bahin sa pagsimba. Dili lang kay murata ka na maminaw ra ta nga wala tayo masabtan atong paminawon ang pulong sa Diyos, no? Nundre 2 Peter chapter 3 verse 9 o ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 9. Yung dere. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa gihunaw sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. No? Gihangyo ang tanan pagtindog aron pagtahod sa atong Diyos. Mag-ampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan, amo kang giday pasalamatan ning kabuntagon ug kay padayon ka man nga nag-uban kanamo naghatag gayon alang sa among pagsimba ug mga pag-ampo nga ang balaang nga Espiritu Santo may naa sa among taliwala, magtudlo, magpahinumdom sa tanan nga imong gisulti. I pray Lord nga ito gayon ang among Diyos nga among isimba karong kabuntagon, wala na ilain. Dalaygon kasulay katapusan, sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manuluwas. Amen. Nilingkod ta mga igsoon. So ang sulat ni Apostol Pedro, usa ka nagpahinumdom kini nga ug nagpadasig sa tanan nga mga magtuto. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga tinun-an ni Kristo nga nagkatibulaag sa nagkalaing-laing dapit, no?
nagsalaag sila. Ang uban nanguli sa ilang mga lugar, pero tungod kay nagkatibulaag naman sila, yung uban wala na musimba, diba? Aron sila magpadayon o mahimong ligon sa pag-alagad sa Dios o magmaigmat ngadto sa mga mini nga mga magtutudlo kanang false teacher, no? Kini mga panahon na daghan man kay mga propeta nga nanggawas nga mga mini nga mga propeta gitawag sa Biblia, mga piki nga mga magtutudlo, di ba? Ang moingon sila nga dili na mobalik si Kristo, wala na Kristo nga mobalik. Kung kana nga mga pastor o mga propeta nga nagtudlo, mga magwawali nagtudlo nga si Kristo dili na mobalik, so dili kana kang Kristo. Amin ba? Namo na mga pagpahimaw ni Apostol Pedro, ang kinahanglan magbantay ta sa atong pagkakristohanon, magligpon ta para barugan nato atong pagtuo nga si Kristo gayud ang atong gilauman nga mobalik. Si Kristo ang Dios nga mo'y gipakatawo ning kalibutan aron nga magluwas na nato. Amen ba? Mo na nga magmaigmat kita sa mga mining kay daghan kayong matang sa mga pagsimba nga wala magtuo nga si Kristo mao ang Dios. Ang uban ningon nga si Kristo tao ra man, di ba? Tao ra man si Kristo. Dili siya ilhon nga Dios. Mangutana ko, kana bang gianak og baka? Unsay tawag na baka dili? Baka, di ba? Kung gianak ka sa espiritu, ito nga, espiritu, di ba? Si Kristo gianak pinagi sa espiritu. Bisan pa siya og pero nahubad ni Apostol Juan nga gikan sa iyang pagka-Diyos nagpakatao siya, di ba? Dili wala siya gipakatao nga giagi og pagpakig lambigit sa babae o sa lalaki. Diba? Matod pa niya, ipanganak siya, inagi sa espiritu. No? Ganit, gusto na makigbulag makigbulag si Jose kay wag niya hilabti. Nung dibulos man ni si Maria nga, wag man ako ni hilabti. Makigbulag ko ni sikreto ko lang magbulag, pero ipakitaan siya sa Ginoo. Ayaw ka hadlok minyo kang Maria, kaya ipanamkon siya pinagi sa lalang sa espiritu, no? Aron kung mga anak siya tawagon siya Emmanuel. Amin ba? Buti pasabot ang Dios uban kanato. Ngunay klaro nga pagkasabot ang uban wala makasabot, si Kristo tao ra man gipanganak man siya sa inahan nga si Maria. Ang pangutana kung imo bang nabasa ang gipanag na sa mga propeta sa wala pa mataw si Kristo nga si Maria kinahanglan siya manamkon, di ba? Ug mga anak niya gani wa pa siya mataw pero nganlan na siya og Emmanuel, ang Kristo nga manluluwas nga may atong ginabulat. Ang mga pastor nga wala magtudlo ana ang pamaagi dili na iya ang Kristo. Mga atong mabantayan mo ning ipahimangnuan ni Apostol Pedro nga kinahanglan gyud magmaigmat ang mga tinun-an ni Kristo nga nagkatibulaag sa nagkalain-laing lugar. Ang uban nanguli sa ilang dapit. Ipag-abot dito ang mga pagsimba is kana namang simba naman sa dili Kristohanon. Asa man sila mapadulong, di ba? Mao na nga pinaagi sa sulat ni Apostol Pedro, nagkatigom ang mga Kristohanon, nagbunga og daghan nga mga katawhan, nagkakabig sila. Kay gani diri ingon pa diha, no? Magmaigmat nga to sa mga mini nga mga magtutudlo o false teacher sa kalibutan nga ilang nahimutangan nga nagkinabuhi uban ng kalibutanon, di ba?
sa pagkinabuhi ug sa pagkawalay pagtuo nga mobalik ang atong Ginoong Kristo. Mo na gitudlo sa uban, wala na Kristo mobalik eh. Di ba? Pero kung tinuod, mobalik si Aaron Park, hukom. Buhi man, patay, mga dato, pobre, iyan ang pagkahukman. Bata o tigulang. So wala siya pilion. Ingon dire. Ang chapter 1, no? Nagisulat ni Apostol Pedro, ingon dia about ni sa guidance for growing Christian. Chapter 1. Tulo naman ni ka chapter ang gisulat ni Pedro, no? First Peter, Second Peter, and Third Peter. Usa ang unang Pedro nagpahinumdum about sa guidance for growing Christians. Ang chapter 2, danger to growing Christian. Ang pagpahimangno, no? Tungod kay moabot gud ang mga mini nga propeta, no? Nakasulat diha may tungod sa sayop ng mga pagtuo. Sa chapter 2. O sa chapter 3, ang hope for growing Christians, no? Ang paglaom na mutubo din ang matuod ng mga Kristiyanon. Mulikon, mutubo o ang pagtuo may tungod kang Kristo o kini nakahatag og paglaom o pagpahimangno. No? Mangisgutan nato karon sa kabuntagon, ang mga igsoon ay ang giingon nga ayaw sayang ang panahon nga maghinulsol o magpagto sa atong kinabuhi. No? O na atong isgot karon. Unsay angay natong masabtan may tungod sa higayon nga bag-ohon ang kinabuhi. No? Dunay mga pipila ka mga butang na angay natong susihon karong kabuntagon. So yun pa ang number 1, ang kahigayunan sa paghinulsol alang sa mga Kristohanon nga naisalaag o nadani sa mga butang diining kalibutana. Di ba? No? Kinahanglan nga maghinulsol tungod kay nadani man sila sa mga false teacher. No? Atong basahon pag-usab. Ingon dire ang sa verse 9, basahon ako pag-utro ang verse. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa igisaad, sumala sa Ginoo sa uban, apan siya nagpailab kaniyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi dili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. No? Ito pa, kinabuhi ta nga matinud-anon, magmatarong sa tubangan sa Panginoon Diyos. No? Kay daghan kayo ang mga magawali. Muana diya sa inyo nga kini ani ka diri kay mauni ang tinuod nga reliyon. Mauni ang tinuod nga pundok na iya ni Kristo. Ang pangutana ang ilang bang wali may tungod ba kang Kristo? Ug sa gihimo ba ni Kristo ang ilang itudlo? Ang mga pag-antos ba ni Kristo nga angay natong himuong sumbanan kamoy magpalikon sa atong pagtuo ang ilang ginawali, no? Gani sa unang panahon gikaingon ko na daghan kay mga pagsimba nga hinimo diri pero wala gyud magsulti nga si Kristo ang bahin ng Kristo, no? Usa bless gid kay ta karon kay naanapay mga pagsimba ang matuod nga pagsimba sa atong Ginoong Dios. Yung pa niya, sayop na mabagturuan nga mo nga sa chapter 2 usa ka pahimangno, no? Yung atong pa daghan ang mga nakabig usa ni kapag pahimangno. Nga naman ang mga false teacher nga nagsikreto og sagol sa mga pundok ni Kristo, nagsikreto sila og sagol unya nagwali mo nga sa sayop nila nga pagwali daghan inuman ang mga nagkabig ng mga Kristohanon mo nang nangahisalaag nagkatibulaag ang uban ng mga Kristohanon. Sa verse 2 ingon dinhi chapter 2 verse 1 ug 2 ingon dinhi ingon nga kaniadto may mga mini nga mga propeta mutong ha usab diha kaninyo
ang mga mini nga magtutudlo og magpayuhot silag bakak og makadaot nga mga pagtulunan og isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Kinsa ng agalon? Si Kristo. May atong agalon nasamtang nangalagad ta nanginabuhi ta nining kalibutan, ha? Dili ka ng imong amo mo tinuod nimong agalon. Amen ba? Samtang natin son kung nalagbaho ta, dili man ka na ang imong agalon, ang imong naghatag sa company nimo, ang tinuod nimong agalon, ang atong tinuod nga agalon, si Kristo. Usa kung magtrabaho ka, ayaw lang ipakita sa imong amo nga nagtinud-anay ka. Kung dili, buhata ka na alang kang Kristo, dili alang sa tao. Amen ba? Una nga atong agalon, si Kristo nga giskutan din ilang gisalikway, no? Ang pagtulunan, gisalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Si Kristo man ang atong manuluwas. Usa, muabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Muna nga, samtang sila nagwali, mga sayop na mga pagtulunan, ang tinuod yun kang Kristo, pagpabiling yun na, magpadayon yun na. Amen ba? Kaya kung dili ka magpadayon, nagpasabot nga dili ka kang Kristo. Maunay kamaturan. No? Biblia ang nagsulti. Ingon diri, verse 2. Panbisan pa niini, daghan ang panbisan pa niini, daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan. Busa pasipad-an sa mga tao ang matuod nga dalan. Mao na umingon sila nga di man na mga dalan. Di ba? Di ba? Ingon man si Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan o ang kamatuoran. So ilang gipasipan-an tanawaron. Di ba? Doon na daghang kay mga katalagman na nanggawas tungod sa mga mini nga pagtudlo. No? Napayuban, blasphemy pag nila ang manuluwas. Diba? Awaton pa nila ang suot kunuhay ni Kristo. Pero bugal-bugal. Muna nga daghang mga katalagman nga muabot nga dili nato na ibaluan. Ang Diyos lang mga sayot. Pero kitang mga magtutuo, kitang mga Kristohanon gusto sa Ginoo, na kita magpabilin nga likon. Ganoon, tungod kay dilibot ang Diyos nga may usa ka nato nga malaglag. Kung may salaag sa matuod nga pagtulungan. Amen ba? No? Yun pa. Padayon ta. Kaya, yun pa, daghan kayo silang makabig nga mga magtotoo. Muna nga tingala ka nga, muna siya nagagwa. Naman, lahi naman yung isimbahan. Bugnaw naman. Imbis ka sa una, tapan mi, classmate mi. Karon lahi na po ihang simbahan. Muna nga, nakabig sila sa uban, di ba? No. Pero kung sakto ang ilahang ginawali, may tuod kang Kristo, okay na gyapon. Pero ang ginawali lahi, di ba? Ang pagbalik na Diyos, pagsimba ng alarawan, mga Diyos, no? Sorry to tell. Anak mo isod. No, bisa samtang may panahon pa, pahimus lang nato ang atong samtang may panahon pa, hinunsulan nato igso ng atong mga sala. Kay sala ang dili pagsimba sa matuod nga Dios. Sala ang pagsalikway, no? Nagsimba man ko. Oh, pero ang imong gisimba dili ang matuod nga Dios. Ang Dios ginaingon sa 1:4 23 o 24, ang Dios Espiritu. Usa kinahanglan ang magsimba kaniya, magsimba niya sa Espiritu o sa kamatuoran, no? So nanong dili nato ang isayamon ang kahigayunan tungod kay tungod kay number 1, si Kristo mobalik aron paghukom. 3 Ikadong Pedro 3 bumalik siya aron paghukom apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan.
Wala kayo masayon ani. Kana pang mangawat, tahibalo na nga. Dil. Kawaton ko na unyang gabi ang imuhang mga baligya. Nangin ba nagkawatan? No? Ang pagbalik sa Ginoo, kani nga pa sa Bible, di pa kasama lang sa usag kawatan. Kay ang kawatan, pag mata nimo pagkabuntag, tan-aw nimo wa na din kawatan, wa na pod ang imong mga butang. Di ba? Dili nimo mahibaluan. Kung unsang orasa, unsang takna mo balik ang Ginoo, sama usab sa kawatan. Galit. Di ba? Unsa kinsa man ang kawatan? No? Jan Tintin. Ingon 1 ang kawatan mo ani aron pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Kinsa man ang kawatan na? Kana mao natong kaaway. No? Pero di na ito pasanginan nga si Satanas na lang yun. Kaya mo gamit na siya o mga tao. Yun ba? Wala nga kinahanglan nga mahimutang andam sa paghinulsol. Di ba? Yun ba? Ang pangutana, nganong dili tangay nato sayangon ang kahigayunan nga kita maghinulsol? Kasi si Kristo mubalik. No? Mubalik aron sa paghukom. Kunya ang pagbalik ni Kristo kasama sa usang kakawatan, di man gyud nato mahibalan kung kanus sa. Di ba? Daghan may mga kagubot, kaguliyang ang atong may maenkwentro. Doon na pa'y umaabot na tribulation. Pero si Kristo dili magtanaw anak sa iyang mga katawan. Di ba? Kuhaon kita niya. Muna nga kinahanglan yun nga magpabilin tang likod sa atong pagtuo. Unsa pa? Lain nga tubag sa pangutana nga nganong dili nato ang isayangon ang kahigayunan sa paghinulsol. Number 2, tungod kay abli pa ang higayon. Di ba? Andam pa si Kristo nga mopasayo. Andam pa siyang dawat sa atong mga paghinulsol. Imong sala nga gamay ug dako ang nagyapon natong hinulsulan mga igsoon. No? Ikatulo, dili buot ang Dios nga may bisan usa kanato nga malaglag. No? Balik na punta sa verse 9 sa chapter 3, ingon diri, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang gisaad sumala sa Ginoo sa uban, apan siya nagpailog kaniyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi ang tanan maghinulsol mubiya sa ilang masala. Dili gusto ang Dios bisan usa sa ato ang pamilya. Usa ka nato bisan sa atong mga kahigalaan. Dili siya gusto nga malaglag o mayaagong sa kalayo sa interno. Di ba? So, naglaon ko nga doon na tayo nakatunan karon ng buntagon. Akong iyang ang matag usas pagtindog. Tungod kay maigsoon atong sabton pag-ayong mensahe nga gihatag sa Dios kanato. Ang Dios dili mo maglangan ng igsoon. Dili na siya maglangan sa tuman sa isaad kanato. Kung saan ang saad, ang kaluwasan, ang kinabuhi nga walay katapusan, mo yung isaad sa matag sa kanato. Dili na siya maglangan ng igsoon. Usa dili man siya buod na dunay usa kanato nga malaglag sa sa man ang so aduna kay pagkulang sa atong Dios ato nang isugid karon ngadto sa iya atong hinulsulan ang atong mga sala tanan nato nga mga kasaypanan mga buhat nga wala mahimut ang Ginoo sa atong ginabuhi o atong isalig ang atong kinabuhi ngadto kaniya unsa man ang problema nga moabot atong isalig kaniya sang pito nato siya kanunay o ato siya nga simbahon kamo nung igsoon atong kitang tanan mo duol sa atong Ginoong Dios
Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Daligin ka. Hallelujah. 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 Diyos. Nalay ko